Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 14. Nous relisons pour comprendre mieux, nous nous entraînons à mieux lire. Première activité, je relis l'histoire, un bûcheron honnête, puis je réponds aux questions. أعيد قراءة قصة الحطاب الشريف ثم أجيب على الأسئلة. Première question, par quel autre mot ou expression peut-on remplacer il y a longtemps؟ يعني ما هي التعابير الأخرى التي يمكننا استخدامها في مكان il y a longtemps. Alors la réponse, on relève les expressions. Là, on peut remplacer il y a longtemps par il y a bien longtemps, jadis, autrefois, en des temps très anciens, dans le vieux temps, il était une fois. Deuxième question. Avec ton camarade, repérez puis lisez le début de l'histoire. يعني علم ولا حدد مقدمة القصة ثم اقرأها أنت وزملائك ولا زميلك أو زميلتك إلى آخره. Donc, le début de l'histoire هو il y a longtemps, dans une forêt, un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. هذه هي المقدمة تاع القصة. الإجابة مكتوبة، الإجابات مكتوبة ها هي. السؤال الثالث، le vieux replongea et reparut aussitôt. يعني الشيخ ذات اللحية البيضاء عاد الغطس ثم ظهر من جديد. Comment appelle-t-on le mot en gras dans cette phrase؟ يعني la nature de ce mot. كيف نسمي الكلمة المكتوبة باللون الداكن وما هو نوعها؟ نقولوا le vieux replongea et reparut aussitôt. عندنا le mot en gras هو replongea. ها هي. هذا نحللوا الموقع تاعو ونحللوه ونقولوا النوع تاعو. عندنا le vieux replongea. Le vieux هذا c'est le sujet de la phrase. بعد le sujet دايما عندنا le verbe. Replongea هذا est un verbe. Il est conjugué au passé simple. L'infinitif تاعو replonger. Replonger appartient au premier groupe. Le vieux replongea est un verbe du premier groupe. Il est conjugué au passé simple. Quatrième question. Comment était le bûcheron? Quels sont les mots qui le montrent? كيف كان الحطاب؟ وما هي الكلمات التي تبين ذلك؟ نقولوا le vieux bûcheron était très inquiet. يعني كان قلق جدا. لماذا؟ ولا الكلمات اللي توضح ذلك. Les mots qui le montrent هي se lamenter و se plaindre. السؤال الخامس. Combien de cognées y a-t-il? De quelle matière sont-elles faites? كم عدد المعاول وما هي المواد المصنوعة منها؟ يعني باش مخدومين. Alors عندنا في النص قرينا كاين il y a 3 cognées. Une cognée de fer وحدة تاع الحديد تاع الحطاب و une cognée d'argent تاع الفضة et une autre en or وأخرى من الذهب. Donc كاين 3. Dernière question, relève les verbes du texte puis classe-les dans le tableau suivant. عندنا الجدول. عندنا le premier groupe ou le deuxième groupe ou le troisième groupe. هنا نعطيكم شرح بسيط باش نتعرفوا على المجموعة تاع الأفعال. حنا عندنا الأفعال راهي مصرفة، لازمنا نرجعها للانفينيتيف ونشوف النهاية تاع الانفينيتيف. عندنا النهايات 3. عندنا 3 مجموعات. المجموعة الأولى هي الأفعال التي تنتهي ب ER. المجموعة الثانية التي تنتهي ب ER. والمجموعة الثالثة هي المجموعة اللي تنتهي ب ER أيضا و DRE و RE
voir زايد لو فيرب aller اللي هو ينتهي er ولكن ينتمي إلى المجموعة الثالثة. نروحو دوكا للمجموعة الثانية باش ما يصرالناش التخلاط فيها. عندنا المجموعة الثانية والثالثة. قلنا في المجموعة الثانية كاين اللي يخلصوا er وزدنا عاودنا في المجموعة الثالثة er. أنا باش نعرف اسكو الفعل هذا appartient au deuxième groupe ولا à la troisième groupe لازمني نصرف هذاك لو فيرب نصرفو مع نو. هي نورمالمون نشوفو لو بارتيسيب بريزون مي في البرنامج ما عندهمش لو بارتيسيب بريزون دونك نستعملو الطريقه هذه نصرفوها مع نو. كي نصرف مع نو اذا لقيتو ينتهي اي اس اس او ان اس معناها الفعل هذاك راهو ينتمي الى المجموعه الثانيه. اذا لم ينتهي باي اس اس او ان اس وخلاص غير او ان اس ça veut dire نحطو في troisième groupe. نعطيكم مثال على ذلك. عندنا sortir تخلص اي ار وعندنا finir تخلص اي ار. درك انا لازمني نعرف شكون فيهم اللي ينتمي للمجموعه الثانيه وشكون اللي ينتمي الى المجموعه الثالثه. نروح نصرف لو فيرب sortir نقولوا je sors tu sors il ou elle sort nous sortons. nous sortons يعني تصريفة تاعها عادية او ان اس. اذا sortir appartient au troisième groupe ينتمي الى المجموعة الثالثة. بينما finir كي نصرفو نقول je finis tu finis il ou elle finit nous finissons. nous finissons خلاصة اي اس اس او ان اس يعني مختلف على الفعل الأول. إذا هنايا finir appartient au deuxième groupe. هكذا نميزو بين الفعل تاع الدوزيام جروب والفعل تاع التروازيام جروب. نشوفوا الأفعال هنا راني حطيتهم لكم مكتوبين في جدول. عندنا لي فيرب دو بروميير جروب. عندنا كوبي كانت مصرفة في لامبارفي لانفينيتيف تاعها كوبي او ار. se détacha normalement se détacher. tomba l'infinitif tomber. enlever. plongea c'est plonger. replongea c'est replonger. préparer c'est le verbe préparer. rappela c'est le verbe rappeler. donc هادو les verbes كاع خلاصوا er في l'infinitif donc نحطهم في le premier groupe. deuxième groupe عندنا زوج كاينين دو فيرب. عندنا surgir وعندنا brandir. كي نصرفهم مع نو نقول nous surgissons ISS ONS و brandir nous brandissons ISS ONS. دونك هادو في زوج تاع المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة عندنا vendre اللي أصلها vendre l'infinitif تاعها vendre. se mit l'infinitif se mettre. v c'est le verbe aller. a c'est le verbe avoir. est perdu c'est le verbe perdre. suis c'est le verbe être. répond c'est le verbe reparu c'est reparaître. revint c'est revenir. prend c'est prendre. vécure c'est le verbe vivre. دونك هادو هما الافعال تاع troisième groupe. كاين اللي راهم مصرفين باسي كومبوزي كاين اللي راهم مصرفين في الباسي سامبل وثاني في لامبارفي. نروحوا للسؤال اللي بعده. je m'entraîne à mieux lire. اتدرب على القراءة الجيدة يعني باش نحسن من نوعية القراءة. عندنا زوج جمل. الجملة الأولى se termine par un point d'exclamation والثانية par un point d'interrogation. هي نورمالمون جملة واحدة. كونيي ما فيي كونيي. هنا راهو متعجب كونيي ما فيي كونيي. وبعد عندنا سؤال يبدا بكو. احنا عندنا كي يكون عندنا سؤال يبدا بان مو انتيروغاتيف كي نبدا لا ليكتور je monte la voix au début de la question. نرفع صوتي في بداية السؤال. pourquoi? parce que la phrase ou parce que la question commence par le mot interrogatif اللي هو هنا que. donc نرفع صوتي ومن بعد نخفض نقول que vont manger mes enfants maintenant? Cognier, ma vieille Cognier, que vont manger mes enfants maintenant? Troisième, je joue la scénette avec mon camarade. ألعب
الدور تاع المسرحية هذه عندنا دو بيرسوناج اللي هو لو فيو اي لو بيشرون. لو فيو عندنا سؤال، قلنا دائما السؤال اللي يبدا بان مو انتيروغاتيف نرفع صوتي ومن بعد نخفض شويه. لو فيو qu'as-tu à te plaindre ainsi? Le bûcheron j'ai perdu ma cognée et je suis trop pauvre pour en acheter une autre. Le bûcheron j'ai perdu ma cognée et je suis trop pauvre pour en acheter une autre. Le vieux attends, je vais aller la chercher. نروحوا للرابع l'activité 4. Je vais au-delà du texte. يعني هنا سأذهب بعيدا عن النص، يعني سنخدم بالإيماجيناسيون، بالخيال، رايحة نتخيل جملة أو جملتين. À la fin de l'histoire، في نهاية القصة، le vieux à barbe blanche dit au bûcheron، الشيخ ذات اللحية البيضاء قال للحطاب، tu es un homme honnête، prends aussi ces cognées d'or et d'argent. أنت رجل شريف، خذ هذا المعول الفضي وأيضا الذهبي. Une cognée d'or et une autre d'argent. Le bûcheron est très riche. معول ذهبي ومعول فضي. الحطاب أصبح الآن غنيا. Que va-t-il faire d'après vous؟ ماذا سيفعل حسب رأيكم؟ هنا كل واحد يعطي يعني الفكرة اللي يتخيلها. أنا مثلا نقول il va vendre les deux cognées et acheter une belle maison et un grand jardin. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.